Marhaba miji washirizi wanzani watu watukufu wa Ortega Live. Lera ijaika lazima urijambo mpango watu. Kause kamera banga waitwa kause kamera banga waitwa Ouais. C'est toi là. Je sais pas quoi. C'était bien, c'était non. Et la kaya. Voilà, c'est bon. Marhaba miji wangalizi watukufu wa Ortega Live. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kunu pari yesane enjeza dakika 10 ihomoroni saa 6 ikamili hata iro dakika 10 katu jumhura harma ganga la interview ikao silipanga ni hadisi wazima ni manama Omar Mirali jule ismu ya Komor Manza mtaalamu mwanzishi wa jaunga juhamba écrivain wa kimanga wa jaufundi wa histoire géo harma yensi ya Faransa manachama wahe ye wando kinyume na zali ya Sumani mahsusu la yunurabao Île-de-France dawla ya haki Île-de-France. Komor Manza, assalamu alaikum. Alaikum salam. Barada menjo katubiri mwinji karjadis na wanwenji wambo kaya urungwana di harma Ortega Live wakatubiri mwinji taleo bana tie publicité ngabo mdombo kaya Ortega Live yo ya dawla haki ngoreponde je wandu wao wabokaya kaula uliwa Komor Ortega Live yo ya dawla haki zabari wanwa bena mna yo zabari. Quelle est votre réponse? Salam alaikum. Ndani mtoso wa Komori ikao baridungao namshukurio warengo wakati wao waridunge na waombea amani na rehma hen mahalani kaundo walio bibi getika ndawe tamilo kami ndo daula ya haki ameseti jo kafrahani haku sijaona yoka ya boti heshimlo haku doka basi kwanza ni mfereshe hapo yaka ya mndu yaka huvumbwa hena mna yoka jahunda kosa ya ukaza shamba wemdo wa daula ya haki yosi mojuze kama mwanadamu hadifanye ya daula kama ndeheli dina la hamba daula ya haki kabati mndu ya paroka kinyume na haki kabati mndu ya paroka kinyume na daula ya haki. D'accord, merci. Eka wala wandu jinate na rotasi wa jamba mimdu wazali miti hulani sambi ola vande ola shete ola nyama ola mdu wasambi gebili nike wakati bidini koze wakati huu bidini koze wakati wo wanwa journalist wewe tidami bomu hivanza karose harumwahirisha sawa enge mimi da mimi ndo hanameka mimi ndo wazali tidokoza haku au kaya misi mndo kanishangire kumbi misi mndo kanishangire mndo rando naye wewe ambeseye henamna ya habo yaka wojo para wandu waloki nyumeneyezi habo yaka ya wojo para wandu waloki nyumeneyezi upara wandu waloki karboneyezi beseti biona hama uhada neutralite ikao yoyo mkinishiha wakati wa kawaida mkinisha wakati wa kawaida journalist ukaya hazia yafanya hazia boso ka hashim ya upande kwa hiyo yoti tabo pado wao kahamila ka leongo sutene wanu madu sutene wala ukaya justement nga harmone neutralite ya journalism ndoka mimi yo neutralite kao mimi ntajo kenio au kanga mconsidere ya ukaya edaula nango mateka edaula samizo enkomio baheke daula samizo enkomio hehel mimi nede wao yetuonesa kabonga mina haki shade hel mimi nede wao basi kabajaha farka mbili kabajaha journalist kabajaha mlozi wapia wahama wahia maraia masito ayi mapatrio. Marhaba Komor Manza ntuzamwiso zinu ngaronao haramanyi pando malahi jinge mijimi jinge anzi wao azalina lao hata jana ntuzamwiso zinu ziwasuli harama lebavulaho walaya ama mji wangu ama mji wao manza utende uvirwa duniani ni mabavu miji. Alors qui fait ça? Daula haki dani de tout cas
qui fait ça bese yo mtsombe kwa Komori ngona hajanyo haku wa Komori ngwa tahawa jue où est-ce que ça va amener tout ça ezo gazdo asile ndogendi mimi heli banulio heli no nao zetabu za daula ya Komori heli no nao maranya wa Komori heli watabi hao ikate do fikiri mbabe na shele muti ikate ndo juste macho na shele faiswali ikate do shele ya mwana hangu wawita ya retrouver wa Medina harmas de decombre ila bali na nyumba yao ya ifondreha basi ngam amini ya ukaya ndajo sikiti habari jando harmanyi pago na hata ngam amini ya ukaya daraja bahanu ya ensi ya waswidi ikaya mkomori hawasuli daraja mjuma hantar manipado tijo jibiwa au kaya ezinu kabati makosa kabati uyi ezinu ya turendo wanansi iya babaki shawireni kabata baki shawire kasi doka imanansi ya shemezi hiyo c'est humain c'est tout ce qu'il y a de plus humain kausa meza mwana damu nkomio ye basi ye reflex ya madaduka niyo ngudu hanza ya sana hata ya jipuwe ula mgala wa mti yenkomio ikakatoshira ngudu shemeza ya unika kabdira mwana damu mrajina ya msaidia odo wanulilio kadashara to wazali hawema kaddo buratusera mto hawema kadashira mto ngamanzeo zenyi pando c'est bien ça buratusera mto hawema aboko ya domokari mshideri to hangu kaddo shira buratusera mto hangu plutôt kaddo shira mto we hawema ababa heza baki doka wa Komori heni mto banwali yo ya unezo kangu tabiho hero kayo dizo mtume hamba ikandongo zenyi pando c'est bien ça Komori manza izo ndogo njema na Mwenyezi Mungu ajele sizidi hata waje mjuma yabo ili yonese ya ukaya ngariko zao vous êtes les commanditaires vous daula haki ya wangu aminika wa Komori obanu walio banu zodizo tao wanamwelewa journaliste wa Komori banu walio banu zodizo tao ikatwa makada hao mrajina qu'est-ce que ça apporte ça n'apporte rien nous sommes kaya mikada mereka mrajina ze ngo sajiri ngamzi saluer voilà donc kamtushinda mwamtoa azali hanvo kamtushinda mwamtoa donc wandoto pulia mwe baba joshinda loso jua masio mdanzi upande azali nalawe daula saluer babila dabu we saluer babila kamsaluer haku daula unumsango hena mndu nguvewe mbamsango ya joshinda ika wewe ngawena namna shida to wazali ritsoni umtowe okangu juga amino sontipeka yentingedo naye ikakuti na toro hatozi basi wa Komori balangwa roho matsozi bahewa na matsozi wala Mwenyezi Mungu na wazidie baba no yala watsozi kadasa zaidi yo expression shi Komori wewe ka ushindo ndo mayengo josaidia wa juwe wa wazidi wewe personnellement hata tuombe ya mzambo solennel matuombe wa Komori waseunziani tuombe ya bake manifestation kuu wa Komori wa unese raboli hao au kaya mimdu demokrati haku na kabati dongo demokrati kinkuhu ndune hama manifestation bahiti jojibiwa ya place de l'indépendance ijai wa Komori waambe ngariko zao waambe ngaraza daula haki ndongo zote zijojibiwa nizo haku maraba minji Komori maza garendela ni masuala ya hatu ga jokaya ngawe harama collectif nga singar jo appel de Paris appel de Marseille appel de Nice appel de Zinji amma kabla jarishia wabadani banu wa moyo salo yinu yorte galev riparoshia wa jambo banu wa jambo kaya ngabo chama lambao il daula haki Île-de-France mengoni mwa ndawe alors quelle est la différence entre les appels de Paris Marseille Lyon et Nice et daula haki Île-de-France quelle est la différence entre les deux kabasi tofauti wakati na katando ngwe leo maana maptega tudoso kati wa morongo wa mweshilo wa Komori ni waheshimu hapo yode maana mahsusi na kanzanje ni weshile mbabile ore hadisi sha surtout sikahanzanje ni shukurie sejiro maswani zimbona sejiro maswani ro manifeste oro anzoze pado ni washukurie nione sekangasi wazima zedongo hizo heni zifanyo Mwenyezi Mungu nampe jitihadi Mwenyezi Mungu ampe mvumo Mwenyezi Mungu amlevendo shabahi tibai tena njeni mwelezeni inamna ya ndoko hamanda hizo maana Amerika ya ambeseye mwongoni mema na ratosera waswili ngabomba bizanduko kwa kadashara zeleza hauzena osoni mwa Komori ngibdo lewe kaya hunu likansa collectif basi de collectif hizo heni collectifu wahana mfanyo hazi watafauti wo independent ikangalia collectif ya Marseille ngao na president militaire ngao na secrétaire de mwana Mamadi Saidi ngao na chargé de communication de mwana Madima ngao na trésorier de mwana Fatou Zaitouni etc. Ikaangalia collectif ya Paris basi kabati rais kabati waziri kabati jao kabati jahoka heni collectif ndio na namna hao yufanya hazi chasi c'est namna kufanya hazi ndi c'est mathématique heli kufanya hazi unu Paris un collectif est égal tendance plus harma collectif ya Paris ngabo tendance zinji ngabo kura zinji ngaona par exemple wananyasi wa ye mabeja kwa wataliona ni mwana Farhan ya harma chesi wa tukufu shamali hiyo tendance iliyo harma collectif ya Paris ngabo par exemple wanasho hatu wa fahari wa Komori ikawa wanasho hatu kwanga mwajo haku mashujaa wa wana haku wao wondo kina et collectif de Paris ngabo par exemple une de l'opposition ikawa unge dirigeant hunu ne mwana ya Sijimi wao de kina collectif de Paris ngajina par exemple ye CNT institut ani ye collectif de Paris une valise ikawa homoni mwe valise hiyo ngabo wandu wenji ngabo zimbuzinji za tulaba yabo mwengoni mwizo de daula haki Île-de-France donc daula haki Île-de-France inukura
jaburlona imabeja jaburlona ufahari ikao ngede konise wao ne collectif de Paris ikao yoyo bayo ngede konise wa appel de Paris collectif de Paris sifanya hazi wazima mfano imandamano henifu mbili ikao ngaradunga uyafanya en ligne hapo razilwa mimi wami ikao mide mwanzo shijimla wahe daula haki Île-de-France mide porte-parole wahe daula haki Île-de-France mimi wami bahati manifestation ya juzi sanzihe discours officiel ya kaurongola yapo donc pour te dire que kabati tofauti duka yule hili rakansi na duka wangiba amaze appel de Paris ya pia kabati tofauti yao azalina lawe vizui hanyu nzima azalina lawe yao ndio vizui watu tuloka azalina lawe bahi oui azalina lawe e systemu ne lawe ngaranza daula haki zo ngondaru ka zo muhimu donc izonga zidaiwa azaliha lawe les appels de Paris Marseille Nice gazidaiwa ni daula haki Île-de-France bien sûr ils ont ngari partager au centre pia et ka tudoto kazali bahia lawe bano kapsulengezi ngo za azali ngari ngo zetwabia na zetwabia za ahe izo kati waeche ngabo wandu ukao ngo besewo washashi urenda naiha naye sha urenda naiva wao wandu wao waonde kina i system kaunga nzoro neni donc bano azali lawa bano gedo wale ukabano azali lawa bangara nzo la fin d'un système na système wote azali waeche wa azali yodemi konti namna wa izingamanya ili wadona nayo wako mori izo dezango zopenga sido lawa alafu kama azali halawa yabonga system ilawa izo ndo mbili tofauti ikawa ndu wao waili walawa abonga nzo daula haki shimindi daula haki nu daula bokao ketsi na pendelea la mdu fulani hau mdu fulani inu daula bokao yemkomori waeche de yatende uharuma heli mbano kutoka uyonzi yemkomori yemjume dhamana yemkomori yemjume njeni yemkomori yemjumwa hena mba mdu na hena mba hindu ilo haruma ardu ya komori hiyo ndio daula haki rianzao besenga bzondo wakati rinanue marhaba komor manda le 26 juillet 2020 à Montreuil watulwa katiba mhono la huja enamna la balia pour l'unité nationale mais aussi gal défendre tunati en juin alors skandani jouer position il y a collectif de Paris au ya daula ya haki Île-de-France ngao inganyarma dynamique ila kamti alors il pacte ya signé à Montreuil il nous pacte à Riambao pour l'unité nationale pour la tournade 2021 et pour la tournade de Moili mais aussi pour la bonne gouvernance de namna mbao d'accord et pacte yinu mimi ubinadamu hangu ngami kinyume niyo sidami basi ye daula ya haki Île-de-France ngase kinyume niyo ye collectif de Paris hoje mlifu karda kanti rarenga decision uhusu mkonsi huo chacun signataire et collectif de Paris qui est signataire harmo pacte à Montreuil quand angalia harmo ma signataire de collectif kamjoka kamjasinya abatsami ngamjo très bien si ces positions hatu hindi si harmo daula haki Île-de-France et notamment des positions hangu comme des porte-parole wa mkonsi huo dokaya vanu sisi wanduruani yao daula sisi karsuwani wa isiwa sisi karsuwania mndu sisi karsuwania faida nafsia harma article 2 ya pacte hiyo mwananyasi Ortega ba harma article 2 ya pacte hiyo yonesa yokaya e pacte inu ngenikao supremacy o haruma shesiwa shanzwani ngenikao leadership o haruma shesiwa shanzwani o huso ze banari wana ubazima yongo Amerika mndo hamanda bityo kubali ndo hamanda hiyo ukanukubali kanga kwesiwa izima shilo mju mwana nyasho ndado kubali ukanga amini ukangazija wosa wananzwani ngazija wosa wana mwali wosa wananzwani mwali wosa wana maure osawa na Maure Institute zisi wazozi neza komori zosawa hizo dizon aminio kabaka tujasi ono wandu waili wararu wane watano hatabengo ngo majana maranda waja wanambia ukaya vanu ngasija yemzwani hamadizo azali azamba juzi nsinato kubali azali azamba juzi tizikondane tiwananizo wakati ambokaya sidwa ngazija sindo wahu yabo nsina ujua maudu bahari je wanu wanaama waje wambe wanzuane ngo na leadership ngo na supremacy ngo na superiorité rahano wananya wasa ya alafuni kubali ndo kama hizo hereza hiyo principalement samban susinye njanji ya harmoni kati d'accord abukadami abuti engagé wanama daula haki Île-de-France wajao karjanji ya harmoni kati marhaba Nurdin Mbaye votre droit bras et quand on se nabena mnayo mwananyo mkaribu nawe miongoni mwa ndo kuanzia kabisa haurema ya feria au tournate 2021 de tournate donc est-ce que il a engagé yeye au des collectifs ya daula ya haki Île-de-France dom lo kinyume matutamona parce que gani kinyume le katibala oui ngamdo leze position ya hatu donc ya ngebido welewe ka mimi ni urongoza wa Nurdin Mbaye mwanama wa mvumbo yabo so wa ilisi auteur wa manifeste ikaonesa enamna ya bidi harmo daula haki riwane hata 2021 sebotisi chi yo desra yanzi abo iliwoneka karti kinyume na tournate shanga bonongo kaungara mbao Lukaya, la nouvelle tournante, il y a c'est pas une fin en soi. Qu'est-ce que ça y a des tournates intouchables, avant qu'on ait un melongo. Non. Ils ont collé les lois au Kaenge vidéo, ou à si wanzouani, ou à Roume, parce que Léo, malheureusement, et tournati, il y a eu un mdukao,
halau harma sheswa shangazi da shaka tuste ya mipaka he sheswa shangazi da shaka kinyume habara joka ijomkini shaban je balbal harma sheswa shantuan e kare ndozie tunati leo abanga sina obligation ukare respecte tunati nzwani waje warume mwali waje warume par contre wakati huo ngebidori paroa komori haruma referendum ter wazis est-ce que nyinyi ngama ndor maintenir tunati ikawa mbagar maintenir tunati ngardo maintenir est-ce que nyinyi ngama ndor rizia ikawa mbarizi ngardo rizia shaka na ujua rirengezo ka harma daula ngabo ndogo ka ngizo sacre ikawa kasno jiwa kasno za uziswa masuala no ya tunati ngejojwa yuziswa masuala sha bomgwahi benta habo yakayasiwa nduruwani yao ula mkubwa zima wa hema siwa kali na ujua ripoza question basa yo inurdinizo ambao nda hizo dukaya banuna mweleo ya ukaba na tunati inu ija wakati wakaharma problem imsida lao inu calmant regarde la différence van ka dajara zihira ndongo définitivement renge antidouleur hein reli dala rivon wakati wala rizia ye séparatisme ya ka shanga do kala de dalo absolu pourquoi parce que leo ija créer sentiment ya séparatisme qui a créé sentiment d'appartenance à la nation la kawasi mdutu jua ya daula c'est d'abord le sentiment d'appartenir à une nation et nation yo kaiti leo ka emndungu jone d'abord ka emgaza hawlinde turu ngaza emndungu jone ka d'abord yemjwane hawlinde turu nzwani hizo ndeza zaza ya zika aberrant ou wananyasi wanzwane ngwamba kanga una leadership sur les autres îles donc c'est ngaramba yo oui voilà yangabo mbya corriger ya samani ya bokaya leadership stratégique d'enjoi et non suprématie arrête voilà oui mbya yakahukuri iyo yonde esprit hele wo wambao chayus des anzi harmel katiba izo kasdanzi waka leadership stratégique kasdanzi shawo badarjar poser problème pas plus tard qu'il y a 2-3 jours c'est qu'on va décider nzima nao bahitsi mwambia ukayezo kamdaza nzi habuka wi shaya bo izo yo strategy na ndeni wi d'accord shahar makati baza nogo soka ubenu yunu mwango mazango ruwani yao wezishana adise amaganzo transparence wo benu wotu benu fu amali basi wo benu fu wafaliki wo benu fu wafikira wo benu fu wahazi wo benu fu harma katiba wajao zenongo soka zdaja yabo yo de hanu ka sisi ngari parao kale katiba linu ijo kanje marili wone wazima hazi to lokarli rahate ili wondope wajede trouver parce que pour l'instant kali to sanganya son d'accord gagner kinyume mele katiba linu nyinyi appel de nyinyi Île-de-France daula haki nyinyi minga Amerika abati dami basi ngam Amerika wewe isawa jesha mro haja hamyo kaya ngasi jaye mzumanzwani kasida to jibia ngam shelo kwa kati azali azamba ziuhoza abati dami tidawe basi diheni mnduka wangu amini wo bzima wa hemasiwa kadato jaye sheka mwali wo mjuma wanzwani yakubali kazi nongozo zokweli no ikomori yo sawa rekahuzala nzwani rekahuzala mwali rekahuzala ngazeta rangu mkomori ze haki zaho zo sawa kabati hali yukaya mkomori mijinze ngemshashi mkomori mumji waeze ngemjuu mkomori mwiswa fulani ngemjuu mwiswa mraji nge hambani sonse pia si sawa mbabio ndio amini yo na yonga mdofahi yo mwana maorteka amini kaizo abode position ya hawa jao shukran karendelea mpango wa hatu 22h26 en direct de Paris suala wewe jeune cadre intellectuel bikao ngotsaho daula haki ngotsaho umroho wa zali ya rumaye ezi shiwa jao wewe hunganya suala sali inu nana system katele wandu waruma harme daula bikao ngo kinyumenezi leo wandu wala kutuna tojeme kamshidi mto azali hau haroha kutuna tojema mtanganye mfanye mrumie danya wao lazima wasunzue karema haina mdarumishie daula no teden ndar mashay dawla de ndar dana ye dawla so am yo kamimi ngam saho dawla ya haki donc ngam saho no wajua deja walo kinyume nezi gamu ikati am yo kade hinum ndar dana yi harme dawla ya bo misle joko dan decide ho kamiti hakim ikati am yo kade hinum ndar dana yi abo joko dan decide lawo bo teka ho kalati hakim change joko bidi hinum duka joko njia harme dawla haki hatu maudu ike mahakama ya mhosorang ikahaka na makosa ikakata kana makosa mimi nsina ye dhima nsina ye attitude yokanambeka kufanya makosa na mahakama kwa jafanya makosa donc yapore kaye mndu ye mzaza hangu rekaye baba hangu ekaha juruhu ya daula yola dhima ye live yola dhima ya peye bomana maute yo ketina shehu lila hena mndu ikao harede na ye daula ya Komori lazima huwe mahakama ya mhusirang ikanga bo wantu harwandu vlosi nao ikawa timbi kufuru harmwe daula yola dhima hu maudu karanto daula haki ifo ye mahakama ya Western Commune parce que maintenant sisi kapso yenga azali encore une fois mwili ngari ngozi tabia azenda maudu ngari aminuka azali lazima ya bira harma mahakama ya reponde ya jibu harmwe makafa ikawa harende daula abo yosa wada hali mdumda jineka wa haka yabo harende naye lazima maudu mahakama ngajo mtu habari mahakama enda bakao mdumda danaye karna mkubali lazima ya liwa mdumda danaye ya place ya hepirizo mdumda danaye yo hukumulwa ikarende maudu mahakama enda yafanya hazi hayunda kangabo wandu wakabala shaka jamda naye izo noko zambali shaka pasi mdu yarda naye na keye mudu na keye mkudu na keye mwanzani na keye sharifu na keye mjufumo ikamdu harende naye daula haki hatu yanza ungeto kumhukumu mwana maortega araba menji ngadro soma ila pacte bekao ito abanu ila article numéro 2 yambo kaya
article 2, pacte de Montreuil. Les forces vives reconnaissent la feuille de route comme étant le document stratégique et d'orientation de cette lutte. Elles s'engagent sous le leadership des forces d'enjoint afin d'atteindre les objectifs précis. Il y a une stratégie. Oui. Ils ont dit non, 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 non. Il est tellement que stratégique, il est là. Les forces vives reconnaissent la feuille de route comme étant le document stratégique et d'orientation de cette lutte. Après, ça va des documents, non. Et ça va des feuilles de route. Ça, c'est des leadership. Il y a les gens qui ont kaya, qui reconnaissent les feuilles de route, les feuilles de route. C'est des pactes. Les feuilles de route, il y a un document stratégique. Ça n'a rien à voir avec le fait que kaya, gardora ni kwandu stratégie, il y a bon, ngebdo kena supériorité. Ngebdo wale wese na mwana mortega ya kaya, rangura dise mandamano. E kahangalia, malheureusement, wakomoro wenji walo yabo, wenji wala harmazi swasimba jina. Ngaze jama khsus, mbabi wala mali na nusu wala nzwani wakawashasha ku. Et là, bizarrement, Abassa, non seulement Ngwadjao, c'est bien parce que c'est bien parce que ngasi bazima yone sakasi wako mori jimna shase tu ngazi jabas ngasi bazima yondo kokanga misalu nga mwashukuri cha yebano wanzu ananyasi wanzuani nusia ha utsida wonse nusia ha da wanu walo à l'origine he pacte mantroi est-ce que baka obligation ani hama waje warnike kondiso kayanga dore je champaka msinye pacte ka nzwani ngona leadership gebdo wone calendrier parce que le calendrier il concorde avec quoi 4 ans déjà signé et pacte mantroi no wakati wandiso bien intéressé à 100% au harmo zembwana zeni c'est wanzu ani puis encore une fois de nous sur wandu walo concerné au harmo pacte donc ani hama yo ntujoka deslo roni ha sha mdo jojo ile wakaya hama bese wanu wandu wakao enusu ya wandu wanu ngamwe sister yao hama wandu kao ambese wakana necessité waishie le kalima la leadership ngesa ila waje wajisante investi na baye ni nukomba ya daula intu komba yesiwa parce que engeba mimi tadoreze nekisiwa yabonje jwana nazali parce que mimi ngaseja nanga mwono naye parce que amini ka azali nge adui wa hele taifa kamili shakasi adui wa mwanzo hadi basi kasi adui wa homo libahi kasi adui wa honga zaja basi donc et terme ya leadership encore une fois j'insiste là-dessus bo ortega wetim njumami harme daula ya komori mitim jumwa harme daula ya komori kamzwani kamumwali kamhindi kwa jomenge mjeni wa komori harme daula ya komori pia wosawa et terme ya leadership yo na ife parce que hiyo ndio azali ya mbajuzi uangaza jasi sido wa jumwanyu kasi jibi wananyasi wanzwani yabwati jele wa jana mbaka wo wa jumwanga zaja wa jumwa mali izo kasi na hunjeria kasi na ujibia hena mduka ngwani daula ya haki ukaramba daula ya haki kadamba isiwa shauhaki donc nyinyi kabla ya ukayam msinyere katiba kamjaliwa na mtujama bana msinye kamja corrige kamja porte correction si rizamba zanugezo kazija shiliwa atanga ngamjohambia ukaya wananyasi wa hesente justement abora kamontroi wahara wasinye hizo na wetu kakabjazamba namo rizamba namo cha bese kapataka wakati wandu wazi considere sina wala umwa sinivola parce que sono kozendo haraka na ndogo technique haku mimi ngama shelo wakati rakafanya ya congrès yali ya charte kama mimi na ka responsable na ka yanzi ya tele charte ngam amande mazahaja jusqu'au même dans la salle bon donc c'est pas facile au cas où beza wa porter za mandwa pia amelewa kama kinishika kwa tishida wazi pale sapia cha hiyo de manaka ya ambessayer doka retarder mabia échéance ya montroi rude wakati rudi revoyer le katiba chez des ajiri isongeza wananyasi wa hesente wakaya harma ya montroi kwa jasinye atawarengo makalima yabo ni mzima wa hesente azama kana do yasinye parce que kwa tu retrouver donc ngam amerika maladresse malizo jojo karijwa zi éviter ngeri ndiha bengo wakati ndaha ujasha ngeri ndaha renjeza itele ili runde namna yo kabake consensus izo tulizajiri marhaba ngarejelea mpango watu wangalijwa tukufu nganywa zima na komoro manza mas kanda mfanye mna research nsahemna mnanoko shanga jore j harmaye enogona kayitsa abantu voilà comme je soma namna dictionnaire yarambia suprématie domination non leadership synonyme dominance supériorité dans un domaine exemple la suprématie militaire des États-Unis. Donc, sincèrement, comme on m'a dit, ils ont un leadership, ils ont une suprématie en joannette, entre guillemets. Huangalia le terme de suprématie, huangalia le terme de leadership. Gebdo wele ka harma terme de leadership, ni terme shingereza. Là, on a leadership. Yes. Voilà. Leader, c'est celui qui commande. Hein? C'est celui qui commande. C'est pas pour rien que, par exemple, on doit siasa et chef de file, le leader. Parce que c'est lui qui incarne la chose, c'est lui qui commande la chose. Leadership yongi yonjia harma ino ramba administration ani de commandement oui donc le leadership ino do mkubalu kayanga bwandu bokao ambeseye
wo mjuma wala ndajina nge instaurer relation ya subalterne na hiérarchie yoka wenge waju wo hamdungu yuna hiyo tide hajiri relewa osisi donc en termes leadership nge poser problème à ce niveau là et banu yukita kama muhimu ikahuja hurone sakaya sisi wa Komori garde santé au inclus wa harmen bana yinu garwana wazima objectif en juin 2021 objectif moyeli 2026 c'est bien je l'entends ça il a hokahuja wensi sakaya samani banko une fois bwana bia leadership yo ijana mna hilo leadership est l'influence politique psychologique sociale etc. d'un individu ou d'un groupe d'individus sur un groupe ngoneta tofauti non ne supermasi ngoneta tofauti ya huisho msizoni sur un groupe ngebido welewe maana ya sur chezungu sur wa mdulo boju welewa un groupe ou un autre groupe bien sûr sur le mot sur ngebido ba ngebido ba kar mo sur ngebido welewe sur shinga saja et sur fasara bo hinde bortega sur wa mdulo boju mandogo donc basinga nwambi yo kaya wanzwani kwati wa jumwanga saja kwati mjumo wa mali kwati mjumo wa mawore endo yonga mjuwani ya niyo wa Komori pia wasaba ikawa mgaza wetu mjuma mzwani bido welewe azali utudo hamba kawa wangaza wa mjuma mzwani sango zote kwetu na jabu kabo mistake zangu basi yo de constitution ya hatu ya zamba yo de constitution ya 2001 ya 2000 claqué la porte yoba nam rien que l'article 2 vous avez claqué la porte les babi yoba yao isha yo fahamu bayo ndo konku banu harma unité nationale harma unité nationale anga ya saya tena abuga mjojibu ngabo zenji shayo yode lonku ko kama mimi considera yakaya udima wa hema siwa ishude shahindu shatele harma daula udima hema siwa nezeso za he daula iberamu ile jimbo la taifa hizo ndo kwa mduka teze nizo surtout harmanti hamadi ya hatu manama utega ikaongwe na mabanguzi ya separatism ikaongwe na mabanguzi ya tarehi nziro ya wandu wa vurahunu na wandu wa vurahula ikaongwe na mabanguzi ya zisiwa ikawa wala beramu za antesunda jina harmanti hatu hizo mduka duteza harmano kwa hamada hizo mduka duteza davantage harmano kwa hamada hizo surtout ikaya wandu kwa haruma komba ikawa nga una obligation ya exemplarité sisi ngarongo za wako mwaringaramba ukangaranza daula ya haki hapo mimi tunajua na meka manzo daula ya haki alafu leo njeni kubali nishie mndu ya doraria nusu ya hezi za Komori sono ko tunavyoelewa au kaya daula ya haki yonge bido mimi wami rangu nijifanya violence hata non respecte ze sharia ngabo terme ya latin ikawa yo muhimu surtout harma mwanzo daula ya haki hamba dura lex sed lex la loi est dure mais c'est la loi daula ya haki de namna yo emipaka ya daula yo kateziziwa ioneke mwana Manurdin ioneke mwana Mdama ioneke mwana Mazile ioneke mwana Shamsidin ioneke mwana Chansi peu importe l'unité de la nation yoke jahana tergiversation marhaba min shukran agalo suala saya Komoro manza wa daula ya haki il défense la nywenji wekao ngamambao kamtsona hazitojema ye tournat kamtsona hazitojema kufikiri nwandu wa daula haki msau daula haki kamna ublese kamna utabisha mtujua kanda upia wandu maraia wanzao haki waoneka yu haki yashi to chanzwani kena utabisha nwandu msau daula haki sabe ngamde jeni wambie kanjamba nsuhanza ya tournat kanga manzo sentiment d'appartenance à la nation c'est ce que je réclame releze fete wewe hau il de France daula haki ngamanzao wali waparika ekazali maudu wa sibonti nzwani warengezi akamtuta ekazali maudu wa sibonti ngabdo fanya transition ngabdo ka régime de transition ya nzwani ngedo utanzwani oui bien sûr ils ont hambie nam quand oui ya transition tuambia marango ishie banu manarwani ya daula haki leo dabakaza institution gizo abime dabakaya imikonsipa kaiti karna jua maudu imagine azali hato wabaha alafu 2021 solidarité rais mzwani yendo yabo ngabo ikayunda shibisha nda South Shepot ikayunda shibisha ko halalisha Shepot mahakama nda hivi atoka uvei harmano kwa manda hizo ngo kaunge bido zitangwa bushiwa utidiwa zakakati na cour constitutionnel na yonge bido reje yabo hizo zote wakati demana hambia kange bido bakeyezi ya transition un régime transitoire hiyo yori prévoit ya Lyon harmano congrès hata abasa yuno le délai local karjashara wafikiana ndio iproposewa no sibirana ndio iproposewa maha ili institution pia sirejei wa imanga bwana nyasi kao parti radinio donc et délai et point yo nge discuter wao ça et va no bato discussion luka ya ngebido régime ya transition yo c'est absolu ngebido régime ya transition yo yije ba heke régime ya transition yije ndio na ndongo mbilu jandaro ya mado gereje zao za institution kao do zamenya yo amado ya bili nge hukumu wandu waranda naye yensi ya hatu ya darunge organizo vote za uhaki
ili manayasi wale wahesha 60 ya NDCNC afaida ya constitution ya 2001 wakati wakati mali waru mwatimizi ngardo fanya ya bila ya heza jiri rikaze referendum wa komori wa diprononce est-ce que mandar maintenant tunat e kama kwanza ngardo maintain ikakwa kwanza ngardo twali wazima namna ya NDCNC namna itoda Marhaba mijongazi watukufu yepoyo na mwelewero baada kandani hunde jawabu vous êtes pour ou contre les tournates Dr Mazali hauma udu excusez-moi de l'expression hauma udu ha démissionné sujua nyinyi daula haki in defense kamtua na hadiso jema yende 2021 zwali amanga bo transition ya mwezi ili wala warekebeshe wafanye voti zibe hanzwani c'est exactement ça votre vision et chez nous autres doma c'est des meses c'est des anti c'est des dates et chez nous autres des institutions zahawa c'est-à-dire que ça doit pas azali hau 2020 depuis 2020 yawe enajo kai wahibiri do fanya za elections za 2021 kama shalizo wajauka mimi wa mitanze ha manifest ikaonge apeleo reorganiser ces votes 2021 ili ronde manayasi wa 60 ya rume daula mimi wa mdena yanzi abonti kinyume shezo nhambia yao dokai eshatende rahane tournant rahana hene dogo tsoka uyonze shatende do ultima hema siwa de nation de appartenance à une nation leo kaba c'est institution na kudaparisha nation ba c'est institution yabo ekaze institution tsoka zirede ya 3 mois et tunatinga jo huda kaba c'est problème ekaze renge ena et tunatinga jo huda kaba c'est problème kaba c'est hali dhulumu mndu tsoka uyonze harma daula haki wanaka uhadazi yabo kaba naka uhadazi namna uhadazi kondo toka parce que anwambie heli charte hamba mais transition ino ngedo décider wangebido irespecter parité harmezi siwa yote liberté yazali ino yamba kangebido ndo respecter ndo respecter yongebido respecter parité o harmezi siwa de préférence yemdu yabidi ya tende ya transition yo de point de vue hangu c'est les hamba charte de point de vue hangu de préférence yemdu yabidi ya tende transition ndo mumali pourquoi parce que au cas concerné directement et carré de raisonner en termes insularistes yonge dérange au terme insularisme yo ça et car son raison est namna ili bat jaba kaumani wode ya jobili ya qui à la tête de transition mais le gouvernement de transition qui comprend wandu ka wala harmona pour quelle en équipe quelle manière de kota wa mumali ya transition le consensus yo manière ikawo yo aussi vieux que le temps at wakati mtume hafa izirumishiha harmona succession ya le consensus yo prévoit la harmona charte ya transition ya aussi mimi hela nzo daula haki yonde heli wanama mwanzwani wanza daula haki mwana mabana yonde heli wanama wa mwali wanza daula haki mwana nyasa mpasi par exemple sukanti riwonuka banata tipaka toka mumali shekari wonuka yulo mafaka yulo wakairi ejoshinda ya l'établissement des institutions haraka ya behe se voti zijoka ndahafu mdu fulani wonde joten yonde namna sisi relewano ngardo procede harma consensus namna ikao ngebidio ze faida za hensi dozi hundihe yonde poinzima ikaonge jore anime ye faida ya hensi ngodaba kabati namna wakati ngazima tutofikirka ye faida manadamu ngodaba la wallah ye faida ya hensi ngodaba ikai faida ya hensi ngiona mdama mtondesa ye transition ikai faida ya hensi ngiona mwanamsho hatu fulani abo mwanamsho hatu fulani mtondesa transition yode namna raelewana ukangazo procede na mneza mnguna to yazali haraka inshallah maraba mijonga galizi watukufu wa Ortega live garadela no mpango watu ngami bazima na komoro mandasu ala ya saya skandani jue ye bila ya mwaha wanusu mwanao kwanza mtoe azali ya sumani bila ya nyuhindi mwana makomoro manza en 2 minutes fanyile bila ebiango nene hakufu yabo wana uzisa swala la hebila karadine shele wananyasi kwa ukajahunda bahati nusu ya hao wahunda ikawa wafu ngabatu hufa na mimi kana fuba makalima hamada yo miuru ndele heo omo haku akanga bo hafa ngabo waulwa wako za haku ngamasheleyo mwana masula ngabo kao ngao pilizwa basa ngasile mana sho watu mbeni literary salehi ngowenchi basi mengomnaze faida nkura zihunda hamando dabakari shindi rita pression hata wananyasi wenji wafungulwa abakati kao waka harumala joli na conditions za kanziro wa moto nezadunga yabanga mwesheleyo mduhamade mwananyasi sast yabanga mwesheleyo mduhamabarwani yani na maprisonnier wenji kao wende wafungulwa hata idibana ikao kuishia diskura hebu yafungulwa harishukuria sio ndukao ngarichawe pression haruma yezi akangu amini kukayizo mngomnaze ndongo za tanga atazisongeza wandu wao watola hiyo bila ya mando mkuu ikao mimi ambeseye ikati fule obo Ortega ngamjo erohangu ngejora harayo kaya sikamwengoni tirimna bemtiti shamnabo kamem sikamwengoni ma wandu ikawo wawana hata roho bili haunda roho bemvenzima zisovewa kazi jalawa hapo yakanga toka ngabo roho sindiza kabla yo kalima la mando akanzani hoshelezize mgonaze bila rahunda bila ya bili manyasi Ortega ngam amini yakaleo utajohenda haruma nsuo na mji wa Komori wa Johenda wambe daula haki ikekusuhunda mdo bengwe mzima ya hambeka hapa rusha le kalima hilo na hilo sikalima basi
daula haki iyo shizungu yo hamba modalize c'est un paradigme yabo yo termo bokao homoni hombani hongabo dongozinji mkini sheka kadashara eleza haku hawinji wa komori watu wa qu'est-ce que c'est que le daula haki que nous voulons shaka wati mkomori uharumai komori haukabati mji ujohenda harumai komori ikakuna hunda mndu itsoka mzima ya hamyoka haparusha le kalma la daula haki wo shinzi hu haukaya jana le kalma lokal jakaya emana al hajali uda bukanga bonuse wandu kanga amino ndo hamanda hizo ne mana wandu walambao atala wasuli ndeza hangu maanza ofenfo ya maza atala wasuli kwa haho ofenfo ya hemba jini dabuka ya ngabo wandu kaungwa zambao dabukanga wandu kaungwa ziwani yao iyo faida nkuu ikawre hondo harumai banani ngamtoheshelize yakaya wakomori yambese kabasi mtu atokawona namna kaya wakaterero harmaisi wandu wakahulwa wandu wakafunga kabasi mtu akasubutia hadisi basi hizo nyakati zenu mgaje lali swala la madwanu isa des jiroma swali ngo ono hata wandu kwa manifesteo ngo ono hata wandu kwanza harmaze pado izo kasi jadida ça fait 1 an et demi ri manifesto hun ça fait 1 an et demi rifanyo hazi sina wandu walokomori ça fait 1 an et demi riwambia ukabanunge video riwanie nsi hatu ha amani okaya tofauti hatu na azali violence azali mtu violence si wandu amani zango hizo zija ngozi ono leo na bese harumetere he komori mkomori yatu haya wanao na mkomori hamandai si wana na mercenaires si wana na makolo si wana na madui wenje leo ngaro ono nazali basi ya mkomori keshile tiso ya kanisho hakaurinde hata henda hata hajitoa fidia goone mwana ya sezainu ikaonga mumrade omajungutu hata waye benge wayeche habalia picha hado hamakana mniuwe numlibere mapesine politique ngamirade ne fehensi hango yo makalme kao kaja wasili komori ila tudotokaya sisi riwana mbwana zenji donc izo mwengo nase bila ka tunashida huzaba ndo mahawanu tunashida ni trasi zibila razunda mahawanu swa kamili shango ono ka se faida kasinjashi menga mjone example nzima nzaza hatu nana hauna be example ya Jeremy Msizoni mbaba hatu mzee haku ikawa mimi haniona example yini marke haku haniona Marseille ngam heyo harma mikroni rongo fa discours meme manifestation hanivurule shat amagama zora hadisi sama akwamtimizi bano ngamjani utsahe unatimizi timtsaha simparisa harma kola mndibala anameka mimi ekati fuleo ngamiradi bomana hangu bunauona ukanga amini ke makalima wambao ni namna ni honao weti mtu wa mondabo bahika ntuish libona tuisha daula la haki kalma daula haki unsingo huona wewe heli wanoze bana ngam amerika magu ikati la latifu omwenga obengwe manadamu mzima ikaongu amini zo ambao wona borteka ngo tokosuti nambe ka wo ilofungu tashi lotifu tashi ukayabo rembaba wo ruwaza de waranzishi yao rwando ntipia ngabo espoir mbese ye fierté mimi nzima loni harma bana ino de ukaya sisite espoir harma wandu benge waili benge wararu shawo wako mori ikao ani mundu hawa wasuli daraja ya taabu ikao hata revu kedaka permi leo ngabo wandu waili wararu ikao ngadi permeto wareve aka a travers zambada hatu a travers makalma hatu a travers volonté hatu kwamba ukambese la an la wenda ngabo jota daula haki hizo tufunguta shimana yasi Ortega encore une fois ntinajua ni marhaba marhaba Sijiwanyike naye koni mwanza hoyitsondaye amiradi nifehaye wanja hamusibabu yaye sijiwanyike naye no kashindi unigo haye amiradi nifehaye jonese kangamida minyawe wala mwe wala wanzo warinjie maraba menji wakati tukufu wa Ortega live ngatwenda na kuendelea na mpango watu kwa na Komoro manzana miongoni mwa mashababi wa daula ya haki de France wa wanaona utoa azali Asmani harma yezi suala la saya lifunga na mbabi na la ratendera uzisa de bila ya azali ya hanyu mwanza mtu azali alors comme jashida watu azali hata leo pourquoi mtushinda mtu azali zabaruli hondawe ewa yondo mwanangu kabla to azali mana ze armu kaziti sawa azali mndu yazo ya urenda nayo haku ngamtone setare ya azali iliwoneka wa mndu ya via baya na shar 95 hatu injilwa azali nge chef d'état-major de l'armée nationale de développement l'AND basi azali hatawa wakati nti hatu ya remba mateka ikawa hatawa ende aroha kajawani yenti au katika hizo ndizo ya kalinganizo c'est quand même lui le chef d'état-major kabli ya yabo 92 hawe mwana yase apashi kaunga mjwawe hadisi au arengele pinda halikaza harme kapola hali a circuler partout à Moroni il y a terrorisé kaumu yaonese kaumu ndumdada naye ndo na ivia baye na nkodo na ushari azifanya zongozi tu 99 kajaruma harenge wai zebiluki zila yanikiwa dans le cadre ya état-major ya armée ikao hakashefu hayo yanikiwa ya défendre yenti atakewa baye zirenge yeye contre yenti a renverse président par intérim tajidil message nation wai donc oui manadamu bukao wakomano ngomjuwao
hila brutalite yake ngamtuambia yakaya Bob Denari nema mercenaire wahe basi ngaba mercenaire de adjoint wahe armée opération à 95 yakanda to Johari yamba Jean-Claude Sanchez bahar shusha la dernière prophétie de Bob Denari hamba ukaya azali c'était wimdu cruel tellement cruel que si walikahumdia il le dit Jean-Claude Sanchez ngamdutsa usomesho yisho la dernière prophétie de Bob Denari hamba kasisi likahumdia hukanga roho cruelty ya mwanadamu. Quelle ne fut notre surprise wakati renja Komori raone mwanadamu yatawa par 2 fois kada mwando hatawa havakilwa c'est ce qu'il dit hava sleep il a utilisé le terme de sleep bon et kada vile hakaudi defenestre hatawa anishawo wakaulinda kawa mdu tellement barbare ikawa hata hakaurewa ni ma mercenaires zote des zake donc huo mdu kawa hashangaza prudent à travers les cruautés zake ija leo ngena jeshi ija leo ngwa harengeye zahibi ngeniyo na ikatura ntuzamba amwesheleyo kaya azaliwa ile hamoka yewe ikawa Komori nyina wandu kawa mwanzo wanensi yinu na mwarongoze luhaya wajohelewa namdu namwambie ka attention ikaka jaelewa mwambie tahadhar yoma kalima ya roha uharumamduka unge na jeshi asaliwa aende hamba kama upesa wanu mbatso jwa pale samdawa kwezitwa astaghfirullah tahazamba kamen donc amwambie yakaya hila pasa ya mwanadamu haila jirma ya mwanadamu na hala makalima ya mbao kabati mtu amini Komori kaya azali hatokatia riadikishe daula ya Komori ino yabaki okuva donc zengo hizo zibaki harmaza conscience za Komori kabati Komori mujuu yakayotsi nyama kumdudana imdunda yawane na demokrati ulona yezi kuyato hamba ho kamdungo yawane na mjinga ulona yezi zongozo Komori ngwazi juwa azali mjinga yole haku unajua unambia kama mdu yafanya kudeta uo mdu mustarabu unajua unambia kama mdu yambangu dotinze mapoza uo mdu mustarabu unajua unambia kaya mdu uconsidere kaya si waidima harma nsi yahe yumjumeza saya uo mdu mustarabu unajua unambia kaya mdu ya transfere competence ya uwa kur concession ya kamili kurukuru uo mdu mustarabu no azali mjinga haku sina mjinga idamno donc mdu hamandu uo yoti mujuza ikuwa Komori wamria haku na tena nabo wamria sha wende hata zondo komio wao kwamba kartu humria basa huono izo zaino yafanya huono zo watata hatu wafanya wasio pareni qu'est-ce qui leur arrivé wazingaro ngabunusu hawa electrocutewa ani henu siku hasha na yengu zidi violence mi wona rais hatwalia eba madam tukofanyaje ndende ndo nsi hapa eba madam tukofanyaje ilinda resolve problem fulani yeye azali yeye utwalia bese ilima udarendena isaidi donc ma picha yayo yabaki harmwa Komori yode mana kwa Komori wakama reticent au départ lazima yote kama ngabo hafa nyumeni huono Faisal huono muti boneza je Medina qu'est-ce qui s'est passé c'est l'armée qui tire à bout portant à balles réelles sur des manifestants pacifiques non quand même comme je les exemples huno Faransa yajiri wakati unu ya Hollande bahisa miagali kemera Marseille apara Hollande hamukaba no banditisme ilo Marseille nous yene ya vehe armée riraze Hollande hamjebambo mjinga uparisha mdu ya vehe armée contre son propre peuple mimi ndi rais ndoko jani déployer des militaires contre mon propre peuple azali azifanya kadonga ya vehe armée contre le peuple gazo antudini c'était l'armée donc iyo ketu favoriser ukandere mto parce que mdu hamangotu mdu dictateur hamandoi yewe ngojo ma dictateur wangabi watola amani utwajua washasha halisi ezingi wote tola hamvu tofauti hatu na yeye tatu upande wanziwa sijau tofauti hatu nazali dukasi tio ndo wabai ndo bandu walo zero engeri ka wajinga hamandaye joruma armo za chijinga rimto ya shakar sio jinga hamandaye donc Gar-aminio si ngudu wa Komori wandiso angalia ngasina mwaha wa Komori kwa deka msonzi yake haba ya yemru ankodo lazima tula ankodo naomba kama tena izote ndizo na hama imani huleza ngotuelewa tambio yo kaya sisi ga imana ratusha mto wa haraka imana zanoko za tuenda haraka da Gar-aminio kaya yeye ngena mvu rahana na sisi kanodwa rumie mvu bana banu ngabo enjeu yo hamba de peuple ya Komori wala usidiwa za kaya banu harima za dictateur nkuu zojo jiri madamano togira kama hamengo na mengo libi siringo ya branco 2011 basi sisi Gar-aminio ya ukaya et sensibilisation ya bidiri fanye parce que bandu dictateur tena yujwa huwa ha manifestation kuoneza jirimali donc Gar-aminio ya ukaya wa Komori wako haraja yanga unjana des milliers de personnes wa sayargo fumwa yode madama na fumulo non ngo manifestation ya mandora fanya Marseille reka wangapi 20 Marseille mais c'est pas au comment oui je demande kangas jao jabuka jana angalia jana huonu wandu wangapi wa manifeste yezila hukodizona huziona gasina maha kudaziona hambavi donc mbavila kidogo au hambavi ngani ka hunu ya revolution française dungo ishi ya 1789 basi hiyo ibiti un siècle ngeo wa Faransa wako tu un siècle 100 ans ma lumière wakaba noto hamba kabadi badibano yo ila kwa 2030 ama ila projet kidogo na zadi endelea
mimi ngam amini zembwana zangu ya ukaya hili namsamiza bana sidama minche dwana mawonzi pia ramsamiza bana hena mna nuona wako more determination walonio azalingu do lawa hamuda utuwa hule shaizo nhambia izo mtoti yarini fanye ntiti yarini ndege biduki ukandena usazali maneka tenge biduki tedisi usazali yabo miti da tofauti minaye ukabinduki ishonde yonde sila haya yeye mimi sila haya hangu da yinu de hanywa pareli ya biduki mbele yodi aminga miti yarini ndege biduki nife hedaula hangu ukaizo noko kayo mzijua voilà d'accord marhaba shukran marhaba alors depuis 2019 nganya wandualo kinyumena azali asumani ngonya slogan azali n'est pas mon président alors qui est le président de la république wando tirolio karsina daula iwa ngejenda oui kawasi pilote armo avion monama wodo tirolo ban parce que mtu eleza mtu ambie mnamba kabasi daula wakati rati ya constitution ngojo kabja daula batna constitution zongo zijuondo no kabja daula batna constitution c'est pas possible donc kirom siru wakati huo kwa hini bahanu balo communauté ya wanadamu lazima wakaye sharia shwa registre reka constitution reka convention almuhimu lazima wake katiba lende sawa wanadamu wao yo c'est comme ça kanga bo daula lazima wake constitution 2001 wajabansi wa sharia kao dizonaje mbabanu shika sharia mbese mrutamba pansement c'est-à-dire si pense blessure kao zika yabo très bien le wana wakaya ngashenda hata wananyasi wa mali wa rume yonde hili zanda zambishi hao harma rahando destiny akoza famboni ikiwa na nyasi wa mali usawa rumu ya basi hapo wakati huo gardo fanya ya bilan ya hai tournant ruone zenje masa tournant rezimentene eza tukira hano tournant zi hawo hizo kasdajiri malheureusement ikililuka dafanya azali hajafanya maskaradia hila mmono très bien et constitution yu yendesa ikanga humba point zima positif ikawa mndugu tweto wa harma constitution 2000 ndoka ya au moins il permettait effectivement ici la séparatisme kao ikali ndabiyo gardo amin il permettait pour peut-être une fois harma tarehe ya Komori wajiri alternance la isi harum hasibu wansi ndajina harum hasibu wansi atanga bonusu ya walo na mo watina kudeta izo lo mwende isa izi lazima izunge itimizi basi nam ijayandisa nganzo izi lazima ikamparsaezi izungulia itimurangu kejerkens tijao etornati avaha malheureusement iranga je cycle ndajina badaranga je cycle ndajina yabonge video itu malheureusement shanga nhambio minga nhambio ye sentiment yangu armo etornati mimi ngam amino ke etornati que tu permette va que sentiment d'appartenance à la nation engeti kasure nelewon engeti kasure ya ukaya retoucher etornati leo kabati risk ya harmo international tu jamba retoucher hunde namna rihunde forma ikaunge ngedu permette mkomora disate mkomori kabla ukaya disante mzwane haumo mole haumgazeja shansi msu amini ntushile na mezuro ya izujiri ekarendo tuche etornati leo donc haizo gam amino kaya international yukena ketina pri donc na rementene tournati hata wana Somali waje wakati huo ruhusa wa Komori ikangari dungi yao au kangari ronzi kugakunyumena ona oye yao wewe aba engeti nam ukinyumena nodini mbaye maana kasona afudhali tournati maana nyuma manzano wao nsekinyumena naye parce que tu ambia karifanya document yamba manifeste pour la tournante de 2021 rien jamais na izo des éléments rakahamba kaya bana tournati ino wiyo ino ti sacré manadamu yodo critique surtout que ngar amino kaya nge favoriser le séparatisme. Maintenant, il y a problème. Si c'est quand on ne séparatisme, ne carré jara baleo ya ukaya. Wanasi wanzoni na mkera virtual system yenu, mkinishiha wakenusu ya wandu kwa kutolewa hamanda si wafure. Na hizo abora ndisa baya haruma baya, aboti daborili. Donc ngasi obligé de sibiri no idaula ivuke. Donc wasuli turu yanzwani ni turu ya mwali ngarduka antirambe. Est-ce qu'on gardunga nao? Ngardunga wahena mnaino eka wakomori ho unji wa hao dans le cadre de référendum. Wabana runga hena mnayo ngardo dungia kwa Komori wa merci dungia kana dungia na kama Amerika uonje wa Komori ngwa merci dungia pourquoi parce que il a système kao il a constitution kao ika adapté à un contexte fulani et contexte yo kaiti leo donc na banu haini zamulamula tudo zamunumunu ezeko jiri leo tudo jiri maru donc am amine kwa wakati ngo joja tunataka ndoko bili ipoziwa merci Komoro madame de Jesu ala nous de jawabu joka clair qui est le président de la République actuellement Tigejenda ou kamati président très bien tuambia yakaya waka constitution rais wa kansi yola amin harma constitution yorenga ramana dans le cadre de la constitution bahie constitution 2001 ikabidi ike yende hata azalie timize mandat za 5 ans wajemanya simzwani mda 2018 huono oneza jiri azali hausu imekontipia amfikiri par exemple le cour constitutionnel azali ha organiser vote ikawa wai hazamba kahibi semana yahiba mnyeso ngudi ya mjelia huzishia mwana Ortega oui hafanya sevoti hizo hajaha bakaya yeye ndi rais hahundu observateur international wamba kaka bdati vote bahata ngabo journalist wa Faransa mongoni wao Louis Castelli wa Komori
basi wa constate ukayaze urne zikabure rangula vei omba kabda jiri vote ngabona majournalist wa Faransa ndio wafungwa Komori waili ngo wajuo ikawa ngabo mzima ikawa ya photo reporter ikawa hakafanya hasima ro yem Faransa hafungwa ba habo wahamba ya ukaya Komori kabda jiri vote izo zije asali haja quand même malgré ça haja hamba hakaanti na yengwendo hata 2024 yengo to kwanta neleweje mimi ndo nahambia kanga mndio ngam makalma kon tusubuti na mbali nti do France shisi wendo chine waja wavuru goto kokubali neleweje ukaya mndu mzima haja hamba paka mndengo manda mbili ndaru norjeri woni o risque ukani brave ye unité nationale sina ujwan kubali ukimanadamu hoyi hesa ndongo hizo hapo ya uwa za institutions za hensi yonti pia hapo ya uwe maraya wa Komori ani hashilia ya mipaka pia ya urenda na harmwe daule mwanadamu ngo dudare ngo dimentene rimjazize rimnike fursa rambenge rais ya jasi urenda na hanaran kana ujua ngar amino kakarsina rais uskwale malheureusement cha est-ce ngasina zemvu zo heza rais ikawa ngudo taulano wa Komori ikawa ngudo respecte za institution leo karjashidara zifanyara hashanga mambo mngokanga sio kudeka Mwenyezi Mungu avenze wa Komori ngo ndo rais ikawa ngudo lingana nese wajini tukufuza ikawa wa Komori wao ndo ndo msungwa ezajirile wahindi ezajirile malheureusement ngasinanti ikawa ngendesi wao kimsiru cha Mwenyezi Mungu ndo litolea imadhamana waiwan haraka inshallah. L'intellectuel professeur en histoire géo l'écrivain Komor Manza Omar Mirali dit haut et fort ce soir sur Ortega Live qu'il n'y a pas un président en Union des Comores. Non, voilà. Marhaba, shukran. Alors, il n'y a pas un président en Union des Comores, mais le président il faut convoquer le collège électoral. Non. Nti hata. Wanakawati président ngabo imposteur. Goshio ngabo imposteur à la tête de l'État. Mais moi j'appelle ça un imposteur. Ngabo imposteur mdu ya hiba. Wanu ngojuo, amjone exemple tout simple. Dohan, odaoni han. Ngabo muitsi. Yaja yanja hiyo. Yaja yahiba heni sho hiba hata bon hahibi heni zande halafu yemdu msutene hakude mwana mshwa. Nohodo daona mwana mshwa ho. Basi mwana mshwa haja hambio kaya ekaho ndo funge mwizi woi hapo mimi ngamjoro hapa neza yangu na hindi. Qu'est-ce que tu fais? Utina shwa. Nga obligé urete ngo sibira ngo ushie. No yo sibira mata hali. Nga oui kutina shwa surtout oui voilà kutina shwa nga we obligé udaze ili mwana mshwa aho yatende hajirende ikosa zero yake na mwizi uwo shahorone aho kunoparo amini ka yemdu wala hasta ikalo le mwana mshwa. Ngojo dosi johorone ka yemdu wai c'est un imposteur. Sha edifanya. Ndo banu liyo malheureusement ngadoka azali imposteur. Ngadoka azali mdedana ngadoka azali sira isa esko ngasina maye esko rishindiri mto wa retara isi wa haki kabla shinda. Donc malheureusement c'est une étape de fait demande kwamba kawi président de fait c'est une étape de fait ikawa ngiyabo ngendelea ngabo wandu wajomba kaya yabo ungebila convoquer collège électoral mais évidemment que nsimi nao ndo betu kwenda convoquer collège électoral ndo ungena daraja hindi umdu hindi un imposteur non jamais ngabdo wale kama mimi wami ngambambio ka wandu wa serikali waribesha yao warurumia wandu mezambishi haleo arumaipashi hatu desahuishia warurumia wandu hizo kweli urumia wandu na tena wandu walosoni harumwe yes waja warambia kandora ndera hadisi mimi wami ngambambio jabu namnika rika waidi harumwe hadisi ya harumwe kote ya daula haki tumabeka mimi azali ngwantu ya janione mimi nikenzi nikemruya mhono wa wajada munimniko mhono jamais wakati ndio tanka tarmalata umina nimniko mhono yabo fesa walo banali mtokono na mhindi usojoka uha yabo mutwe banali mtokono na mhindi usojoka uha sababu mimi sina huta jamais klabi sina tongozo kan shide nifanye leo nitowazali ndajiza daula haki shero hangu yero hangu kekoza. Voilà. Donc mimi ntuamini banu haina nongo haina hamada ila arauna rono ye opposition ya huno kunamia Côte d'Ivoire. Non pas Côte d'Ivoire da huno Guinée Conakry Guinée rono kana wasanganyi excusez-moi Côte d'Ivoire rono kaya rais ya vote au ya haibize vote na opposition wasanganyi mala tabu ya mhadisi ngwadisi donc wewe kutita ya abadan asulan ukensida na zalimu hadisi ngabido ya condition ya modo sine quoi non il doit partir à Sali. Ngabido mesure tofauti ya kaya Côte d'Ivoire c'est plusieurs millions d'habitants. Comores c'est bon peut-être 1 million d'habitants maximum, c'est même pas sûr car sur 1 million d'habitants. Oui. Ça veut dire que c'est Wandu hafa Côte d'Ivoire. Mkini wengi hano hafa Comores cha proportionnellement ya impact yote sawa. Parce que Comores baada ya sujula na sonti ikamra sofani mndu mzima ya Comores pia yote diha. Goshio. Kwa himdu kao ani exagere Côte d'Ivoire so tofauti. Ika exagere Côte d'Ivoire ma ivoirien go pre wa pardonner. Yomnu kutelewa ka ilanti nku ilanti kawo yo hunda mabaya malheureusement wakati mwingi idumkini shiha leo wa hunda namna kaya ikawa ukaturengeza kawa tarai dictateur ikawa ukaturongoza ntushila na joy mahadisi wale na homoni sha embabi njwao par cohérence si sarmenti ya hatu azali imagama ya yatinda azali zero yato azali
ize mali ya nyanganya ya je parle sous le contrôle ya Thierry Vircoulon ikaongo mjuu mdumhu wa he ze cabinet hunu za Faransa ngamndongo sous le contrôle ya he mzade wala ya mnome wala gouverneur hamba kaza yemwizi donc imagali yayo ntipia mwana Ortega iketsuruhusu maudu dirakati mina zalini ifunye manyo ndoteha hamabala kapsi nongo zajiri na bia baba kubali ngar hadiso ngar negocio ndo hindi ikamdugo negocie na mandada mwana kamdugo negocie na mndu kwandu negocie handongo mbili dada kuna dawa negocie wena upando kuda negocie uke mandada mola ngo aminu kange na statut yoka ya jem negocie bani mana négociation yo contrepartie osio on fait des négoces c'est un contrepartie si unika ndongo ya zali uko nika ndongo hindi et position l'union ndai ko eva hanu yasta hiki akaya ba hasi dans un cachot osio minga mdena hadisi mina mndu haba mndu mdada na je sais pas moi mndu ndo ahitwa mndu mhiba mali ya daula mndu viole sharia ndeno hadisi mina rambe kwende nongoza daula mndu uonge bidome mahakama ya mndu habari ika azali hakika Mungu ngwanzo wabuhe amani parliament ika azali hakika Mungu ufikirio ya daula basi ya service mkuu ya tohira nda yensi embandongo nje mantinti ikangu tuifanya yensi hapo yakaya he maisha yahe hele tablo ka utete timonesa niwana yemndu mdada na harume daula ino imsomesa wakati akamaro kaka na bursa guzi jondo nondo nongo no heli ajaye liba aregeze armu haisamize ngomi basi ka leo yino azali ngena mahaminji kabisa ngena mahamengo miranda rungo ndelo leo yino ngantu yatimizi umuri wahe hambatu ushindafu mbabi basi na keradhi ya juzulu yende pour une fois yende assumer ses responsabilités zahe devant les tribunaux. Marhaba Komoro manzang kati winjirishi ya madati ya départ ya wandu walikuwa Faransa wende Komoro ngawe harmonisti ikangawe nsunda hivi mjoka uroha anga sina kodi anzori mrumeni zenugezo ngizo zamba izokoli zambishi ikao bese miti hana kawaida hangu kami hasume sikambe se demru wa mando na se propose har manifestation na kamarste na hamba kayambe se wanura waswili na rende rafesonti parce que karna jua wananyasi heli wafao ila mimi tikaukoza haku tabana rende rafesonti zangozo pata bajeri mtihani mwinji homoni mongoni mizo des akavyo romasi waneze ka oblige wakati rido subi sembabi izoazalia kufanya ili rihu imna hindo mkomore ngojoka kanga harma course contre la montre ou course contre la mort comme dirait certains basi heni ba étape wa franchise watu hufa yo victoire kamili basi ka harma e situation hiyo kaya rika oblige rido henda mbio ne retapilia hambabi le komiola mkomore rosuli daraja kaya karja si homasi walizo kwa wakati samba yune sujengio sur la table effectivement gabo andu wamne sa ka bidir se komoro kabasi décision ya rengwara parce que gabo andu tena waja wakaonesa kai ambeseye badala kabla kare se komoro ngebidori hashirishe kawaida wa komori wajue eshirbe hayo wajue kabanu yensinu yo wanishia basi rijari intensifier communication entre son maswan rijari kaza na uonesa rijari kaza sensibilisation exagéré ngozi won manifestation sporadique ici ou là on doit dire mazen pas donc garo nawe etape heli ndao ekayija chaimba bindo hambia ekaiso kayija kaya on doit se hawo masiwani mimi Yusuf Ikram kamra se ho ha nsujibi yo kaya bake wandu wazilwa watujua handarmenti ha ngartu ha na bose sikare handarmenti ha tu encore une fois si tu ndulona binduki bengorikani zo kadjajo zirumia contre mkomori jamais shekari sihi handongo dans ce cadre hemba nain ngandawra hambe kangarko zao yeri wosi no wanyasi wahafa ukahusa wawa ekavamba mndungu kozo haramu basi yabo minde wa mando ndoko renda itwandisha haramu ukanga mndo zamba sizamba ngamndo zamba na ntinazo ya uzamba ngampozo entri yangu ungekozao wakati nwambia uyinu kabati list ya bula waka list ya kabula kada mado sibire nwambi waka list ya kabula kada mado tikawa mado harma list mimi mikadota wazungu zangu harma ntangu ili ekabiso kabata list iketoka ndo kwa saho masiwani mtujue helis joda situruni chapule sta raha c'est vrai ndazambishi ha hazinu ziroho masiwani wandu wazimete mbabi en standby shanga nwambia kai eketo kanga babuha wandu daula haki wasi hoko mori onde wa wanenzi hao misi de kinwa dokotawa watende wa wanenzi hao d'accord très bien ikango dokomoro goju yakaya bongo wa kombo wenzi amani namna ko kazambishi hao no haboka yango joka la dictateur gojoka wala nabuduki ya garakana ura ufuma donc usafanzia ya testament wenzo wanaho izo bonze wakati na kanjo ambassade ngoshiro tika c'est yo dosu kona profeta anniversaire hangu c'est profeta le jour même basi yo dosu kwa mado mimi personnellement hambio dosu kwa mado nakawona binduki le jour de mon anniversaire ikaziwa karibunele dili shangami yabo ngami ngoshiro njarudi hata mimi kati fensi hangu yo fiate ku haku kabasi mlajombea ya haraka kabasi mlajombea zongozi mhundesha boko gato kwa façon tipia ngamduta uwa nifie hawani ensi yangu hamo wanyongoha raunuka nifie haruma ndongo za batwala yemba byoke tunshangaza hata asila shukran ja à l'heure qu'il est
11h 23h08 kabati list hapo msafara chef kirangio ba kabati list sijao tuambia kama list ibalwa no kitaka ya balwa sha likasubisa evenement alafu waja basa wananyasi kao wa propose kwa bula list et liste yo pour l'instant hakeja avance chaîne hambioka ekaya avance ikawa ndungwa si hawo komori ndio wa nini mimi sina utawa ngozo kama sisi cha pour l'instant rahandu kwa jani so janti harma liste ya nyumeni kao iparo no sewa effectivement chari subise encore une fois événement yesu nguna jele wakati ujao sisi dum yeye ya subise événement chaya subise okaya nguzido unaenda naye 23h08 en direct de Paris. Merci de votre fidélité. Ami wadima Komor Manza bikawa ngujibu masuala ortegale bakshana dakika chache manara kwenda masuala mengi amanga masuala mando jina rasio vile mtu tujibu Komori wa Riaji Sembavi manama mtukufu nambari ya simu yetu 075392 3750 tikatidiwaza numero ya telefoni yetu amjompare musema masuala mwanzo muzise Komor Manza 075392 3750 likari diwaza amjadila ni masuala ya mwisho banu kabla ya ukaya wa Komorwari pale wose masuala wa intervene excusez-moi un instant voilà c'est bon et micro ngiwano comme jam di pale hapa 07 53 92 37 50 ngani wadimana Ortega live ngami wadimana Komoro Manzali wajibwe masuala hatu alors Komoro Manzali sikazani jua radio la telefoni ya ripara ikazalia sibonsi ndezahe Komoro Manzango gojochilla ila kre usomesa harama inti afada nsawa ndio wafanya hazi uke politicien utahe hazi ufanya mwa amwezi ya Komoro hau kazalia sibonsi haukutina fikra hili 2016 wakati azali ndo hayapotewa ndo hadaya tunatsanzishia harba traveria hesi tabit salam tanziha yakaya ngamina wanama mafundi banusima formateur hun donc ngamina wanama mafundi ikawre katiari se Komori reforme mafundi tanzishia rais wa daula japa hunda jawabu sio mimi nhambiyoka ikawa ja daula ya haki ishan hafirisha tuloka mimi nkarma yes hata mimi ngami jumkinisha hata ike daula haki yijanga mulkazo ngunga zendao ndo utinishe tena possible ni bakari mbahaza hangu nemba za message hangu sheka ikaipasa nende na saidi embabi modesto ma hemba bintu shile nti hangu bengo denda zingarela kile Komori ngamdo henda chanti na jua nenda basa hapo wasio daula ya haki abasa shan hafirisha dukaye nti irecouvre mipaka ikemipaka ireje ibortega mipaka ireje ti unukaya ngamdo shida ni aporte mbandongo mbafunvu ntinti na bwe mtiti harimo mendelo ya hensi ya Komori ntina urudi hata sina heziti hata ngamdo ko maswani bengo denda zingarela kile ko masiwani ako ya johamba ekanga mina ye bahati ukani surveillance directement hanuka ngamdo kana impact ka ngamdo yinji voire même poste ministériel si hambioka mimi helna ditola harmensi yangu kabati vahanu na jwambilo kaya banungo doshida kwa utile na tutohenda ndogo ntotofanya dekatele chini kwa poste ka ngam aminuka chino shida nifanye cheka ngam aminuka ngam shida nifanye bortega quelque soit vahanu ekai ipasa ni rendendo idaula ya hangu ekai pasa ndendendo iardu ya hangu ekai pasa ndendendo wa mzaya ekai pasa ndendendo wa Komori hamandami kabati na mjohudi ministre de l'économie n'a pas fait de l'économie wewe unajua que ministre de l'économie akujukubali bakujafanya economie no tide namna hiyo timpaka mtofanya economie au timpaka mtofanya ndini swambia ekaya ngam mjisante yukaya ngam na compétences zokani gérer dans le cadre ya fali kifulani amjuzifanya le ministre de la santé alors qu'il est ngam aminukaya tijore ndando hana ulo yabo ngambabinga ngam yakini jema akaya ema victime wajiri uharme corona nezembe hambi za ajiri mwanadamu yende ya febari papuza bute ya oxygen aminikano kuhamanda hizo njama kaya kabla tofa wandu shelea baba numana kabisa mwanadamu tudo fariki shanga aminika ya serikali wadufanyeza hao Mwenyezi Mungu afanyeza shukran araba minji walikuwa ngamragali yao harme Ortega live na ridunge Komoro Manza bikawa ndio namba ya simu yetu 075392 3750 amjojo mlipare musema swala hanyu abakisha dakika chache ngado timizo mpango hatu amanga nzorishi wa Komori kangwa na swala ko lika muhimu njali bembe no kwashindi univo hajna miradi fehaya wani hesa nyenge wa hangu chiwanyike naje koni Manza baba wale me wanezonga wani hesa nyenge wa hangu
mwanyike nanye koni mwanza mojitsondanye amiradi nife hai wanamumwe nani wone sina. Marhaba, Komoro Manzanga resheleuka ya miongoni mwezi hazi mazifanya mkamka na offensif diplomatique. Vous? Alors, Damina Nourdini Mbaye, percé, monanana, mera Nice, monana Assemblée nationale, démarche la pire. Kwanza azali ya seconde mbe mafitina, excusez-moi, c'est fitina mbeze rapport, voilà le mot, excusez-moi. Mbeze rapport, molisena mnakwenda daula Komori yelisiwao. Zamarunda hauranziba la bahi kabati suivi, kabati mbaba. Ya zamarunda menji, abo avumbaze rapport. Basenga mshelo wakati rakao jo mama daula. Dai no juzi radunga na sonse pia. Sikati ndo jo madola mimi, basi wakati na kanelo jo madaula ti deposer rapport yiho. Si onesa zongo sejirio. Basi ngojweza dunga, wachire wende wandu wenji wende hazizi Spanish haenda ta yemhu. Mdu anibalo simhu wa jo madaula habya Komoro wamba Nils Melzer. Basi ende afanya rapport hamba ka Komori. Ngabo ngubo kawo se ding dictature. Hata yeye waye Nils Melzer kadashla timizi ila ula mda yanikiwa ya komasi wani hadumizi wa hatafanya rapport hazamba. Gofikiri izo zija haukaya wende rapport na rapport monsi. Ngatuambia kaya huono depute sola wa depute européen yanzi haukaya zijoro Komori kweli ngazendonai gareko zao. Uzono hao anzi harma Twitter. Ngofikiri kaza zija wakati huo amushiloka Nurdin wae rapport yakaunikiwa parlement européen Nurdin wae yanziha pendant que minutes ka Nations Unies wandu wao waili wareagise uziwono wakati nwambia uyino huono Jean Paul Lecoq ka wareagise Jean Paul Lecoq si échanger kadu zinji minae harma situation ya Komori humondo juzi interpelle ye waziri wa habari za mambo Faransa amambia keza jo Komori kazi njema kazi nyangu doma hadisi menji yajiri wananyasi wengi wamona na mimi wami hadisi wakati mwingi minae zanongozo pia zinjia bwari wakati tendenis effectivement tendenis si raconte emberwanis remember ça ngone haka sensible haku wakati wunu nambia onga hadiso toujours basi ngone mwe faida la tondanisi dokaya hariti ya en contact si la député wa Faransa waka ba prévoyer la rigerende au harma audience au parlement ya Faransa na hizo ya riwania de ministre ikolona ijajiri kadesha ranjia shanga nambioka rika hadisi si la député dans ce cadre là hata député Mansour Kamardin quand le président du groupe d'amitié France-Comore likao hadisi haku na yabo à travers ya ces négociations razifanyaniza donc emarunda gayo hamwemwe kadausa zalizo kweli sha effort diplomatique mbeseka zaka 20 amade himba drama chizungu heze faida nazi marhaba naraga telefoni tainwa bagasi masi mwanya suri para salamu alaykum alaykum salam kanta jwele dina le swala ya hukwezi mi pro ajimba swali ngarushile fi swala ya hukwezi tikanzani muzise wa mariao juma le swala la tournante yoka haonesa woka tournante ngela dimo irende hama pinda mruya le mayabuki namne kaungar joka sur le fond et manarawa suliarme situation ino actuellement anga sinama takriban mahanshirin do hasida bundoka de tournante oka ze akorza pomboni kasda respecté wa intérieurement ezanzi wa homoni donc mimi ngamanzono jise Omar ka est-ce que banu les sualalinu ngasitiari yauli gungambio bai kwangarisi haungamani ou bien ngari wonesau e réalité ya tournante obahani kawe ribeha harbi mahashirini kaundo glonio lolo suala mimi na kanzani muzisi Omar marhaba walewa Omar suala ya hajimba yao très bien nijibu hao yabidi stamili maana ngabo yakauri para tena rengeni mero yabidi kabla ukayari Fardin na Nurdin Mbaye hamam kamripare telefoni ikaurumilo mamdujo mripare suala yabidi yaje jibula Fardin numero rumia de numero ya radio le 07 53 92 37 50 c'est des numéros privés 07 53 92 37 50 ajo para Fardin na wika wakari para se telefoni kaurumilo rione le jawabu la ile suala la samani kabla ya urenga Nurdin wa sayaba Nurdin akari para ba Fardin 07 53 92 37 50 kakajarenga jo kuperi para mnumra jina au rishile jawabu la kumurmanza endelea kumurmanza baka surega telefoni très bien ewa tu endelea Nurdin ai kumurmanza ewa haja visa suala armaze akorza fomboni vano ngebido wakomore wale kazi akorza fomboni kazi jafumba tournante donc ye lien
entre les accords de Fomboni et Tournanti et les Ketinjema. Les accords de Fomboni, et d'avoir zangali, mon amour, Kavat, Wakatenga Zima, et Termo ya Tournanti, il y a les accords de Fomboni. Il y a pas ça. Il y a pas ça. Et c'est lié de autonomie des îles. Na hiyo ndio kanga mi amini haku ya autonomie des îles, hiyo ndio kanga mi amini haku. Amini yakaya ndio bidio leo. Okay, autonomie ya hezi siwa. Hezi siwa zikena namna ya ujoyensh. Iyo ketu entrave e union nationale, kebido internationale samani ketu entrave ule mkobazima wa hema siwa. Shange bido heni siwa wa keena autonomie dans le respect strict samahani ya hezi accords za Fomboni. Ndio yonga mi amini haku. Donc leo hauzi samani ya est-ce que ngara avancer au TDVC ou est-ce que ngarambila nao ya haki. Ngebido reposer pour ne contre arme hadisi. E kare jaleo rambokaya ngarizi yao Tournanti leo abasa yuno ngarizi yao gozibi we kataka representer mtuka uyonse we mndu mdadana ngarizi yao Tournanti banu ngarundo mkwati mbajina. Est-ce qu'on gasse sur quand garusha maîtriser ze velete séparatiste da hona si wanzuani nusu hao ikao ngasina pasa ngasina antecedent duao ukanusu hao wojo kutua ikawa frase wa harma question fulani ko ya duhame harma question fundamental ya husu mwendeso na destin ya daula. Est-ce que wadoshinda amin nsuza amin. Est-ce que abasa ndokari fonce tête baissée vatinokaya mruyambe izumdafikiro harma Tournanti nsu amin amin harma daula haki kabati su ala lilo sacré de mana nambao yakaya et Tournanti wiyo yotsinjema en soi linti shauri jema shesa jeri hindi lirifai inusibiri ikao irifai wakati fulani shasibiri loda la wade fulani shaloti dala ulaheni wade izia separatismo wakati ula shaita wade undachina ila Tournanti wade undachina hindi dekaya kavasi ngabo insularisme wade undachina hamba insularisme ani kavasi sentiment d'appartenance à la nation ngabo problème ngarida za ukarna davidaza shanga problème njuma yabo dukanga bo risk ya démembrement ya hezisiwa donc yabo ba risk ya démembrement hezisiwa enari kongar droka ya eka bokongar droka ya ekawa mali wa rumu et démembrement yoke na ukaya abo mali wa ruma on pose la question de la Tournanti chaka na duaranga je cycle ndwaji na tena eka na so mali wa rumu hawakati kao ngari aminoka ya Tournanti yinu ngebidio au moins il pose la question donc voilà yo des positions lo nyo manama narishilie ustad Fahardin assalamu alaykum. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Gawana mrongo garushilia hapo. Ndani ndio kushukuria mwanama mtukufu Marmirali kayo mbwana yenu wiwano na wengi ne majabu kufungia jiweho. Erane jauzi sa de swala la ngudo yende tamba bititi yawe ukawanunga sina mali wengi. Kari shingiri vuku haruma mbwana yenu bitoa yedoni umro wanji ya unu auka umro wanji haruma enti mbwana woi. Na mitiji vona mnajibia yauka azali waitimdo kamda kensi ya negosia mhadisi daena haka waitimdo kusania ya bumu hudada wakati haibi mbahindu na iburizi ya tawende zahe na rejujo recuperation ndu shafatu kensi hadisi kaboti jibwa hadisi ya jabira jibia opilo se Tournanti la bondo wajukanza profite watie bala na shaushara zinu masuala wakayonga nzao hikma nisim ya wasudishe eze etapu vikensi hadisi ukaba msisi mhimu hatuti Tournanti wale mhimu hatuti kana mduka darumi shangaranza umukondo wa hinti hatu wandu ambao kana mtushpa abo wandu wikaya mungu chonza eziba ekema mje Tournanti na mjeri wane rirengeranza ukamjo kana kikamjawana ke wikana wirejeza engeri jo sonti kalende rirenge abo kutuwa shakwa dajo katajo irejeza zari abo sisi joka emdo ibemba hili mdondo komisaria mdutwa ende ashitaka ina bahana yule swala mano swala kadha nizisema nama mtukufia bainge ilo swala kwa kati muziki wa normalement ezi zafanishi hazimbi mulo ndo haukazi la mwananti abasade marunda ya buhao haukasi bayimba utokoide manadamu mwisho wakati hizo voti haja to mnariali wadugeza mabada ndio voti na wala mdutoka uja ya mangamizi na mdani leo chabana ngoda ile miliari unataka msema nama yabo ya onese mbavi haruma mpango wa heunu ikayao bodungo ni ndonji eba ni mafundi watu warisomao eba ni ngime hao swalana zaka hau do amri shanje ma waharazem ezero gwazali ya zambao zinu ujobu haina tele ujobu utungo parisenga bo darasa eba hora hichwa evioli envino eliu ezero zinzo tipia eba ikobiri wake za hamba emakatianu na siushiaru mweze chumara nzira za latadelo ya ukamruto wa maudon darasa spécial et hutuba ya vili yo kadizijiri yo hutuba tul mansara d'actualité et ba komori roli ho do mtolo hazi kudulma na yomi mwani mwani kumyezi ngwa ya jarazi zayo e hatu ambiaje mafundi watu wauka
warshelezization ukarwa shelezizani bayindir mbi arambi yafatake fa ina eba mafundo wanu maudu ekarunda na fursa ya udiba eba ngo tukojambe na mketa eba ngo atuka udiba wabasa hausa lazimu warongozi azali nondo saidia azali na uka ngabu ngo boko manama mtukufu kana uzambabanu haukaba ngo abongoza lazima zifanyishie na mtume ya arambi ukana ngo lazima zifanye bilkitman asitara hataratibu ukanga bantu wabuwema emashishiyo jamabanganyile yabo yakana warengi ati bantu tukofanya semana mawoti ndo wako ngoto tukufulilia jarudin yambeze ngo endimo hatu nyezi ngo harambia wa addu lahum mastatantum min quwwa hayna ya usobensi hatu ya lazima mshinge joru mishia wakati yake siri hadisi ile derso na watu ambao jekwezi shukran فارتين أو سؤال نشكا وشندي هي لوا أنا كم لين بابتيتي قدر جيبوا سؤال قبل ولا نعم ربي ويدير جواب يوم بانك. طبعا فارتين هذا مسؤول ما يلي ما أنا أوتيجا أنا يوكايا بون إذا ما دولة سؤال هكو شاها كونغام هون يوكايا بس karisi wakati abaha yokarido turnati pa turnati urgence doka azalia rohe yongam amin haku yokaya eshachanda abaha doka azalia rohe ikazali haroha rijeri revandike ze haki sapo zonse pia mongolmizo de turnati eza husema fundi wa dini yokambe sese mustale so ala ukaye fundi ujwe dini haku rahana mi wa ima hakika minga mkozo yokaya fundi wa dini katsuhamba nongolkao zi auni ye daula zi auni maraya hawa katika we maraya wasamizi wenko mio ambesenga bano kombili ni siriao harma mafandi wadini swanga buhara swanga bu complaisance nabo dans les deux cas zotinyanga buhara mbuja hele wa harma yesenda unaisha yobidi wakati buhara ulawe mbuya wanentia ikanga bu complaisance apozo c'est encore beaucoup plus grave gebidoze dawo hokaya mdu wadini uo encore une fois nguwano hasibabu Mwenyezi Mungu chakatuana hasibabu mwanadamu hau roho ya tilwa ni Mwenyezi Mungu donc wananyasi mafundi tidodivyo hakika Mungu wafanya hamadi zumtume akadofanya mtume wakati ekangu toze darasa neze nasu ya zahe yujapi harmezi jiro harma wakati wahi hata msahafu sisiziwa abuga mndongo harma ko tsaga fundi fahari handusha mbao sababu nuzul wao sisiziwa hokanga bo context udawamba handongo fulani za jiri bidando fayeja donc leo hazin zijirio ikabidi meseze fresh zahatu zidoa washiha haku harma ila namna yokari towa yense hatu harma zango ikawo ngejihunda leo مرحبا أقدرش لهم بواسطة لو ما تلفون السلام عليكم. عليكم السلام. كان دار جولة زينة إنه مالو نسؤال يا كويس. مي بن محمد. كان زين intervenir sabia bo parapor ya he zahamba niunganyizo hajimba ya unesabu au kama miongoni mwandu wa remawe turnatino ranzoma dunia tejewa swil anitkanza ehandanino nesekaya nsuwa mine chantage ya ukaya kai turnatiru havasa ensinge jum sabadi lakini ngariwa kinishi ukanga jum kinishi namna hii le twaramondo nilo dokaya vanuye enamna imanya tiaro ne sayabo le swala ilo luzisiwa ranzomando wanu wakati wandu wakafanya turnatinu yonesi oka ekai turu ya mwadi hisa abakarjoka anti ritwali evadima enamna rijokopa donc izo tendongo rijoka uzitunga izo zambara nzomana halafu pila turu ya mwali ije na banema nanu zisole swala imanyasi haba kaungu anzao dawla ya haki abo ehandani do stay institution na enamna ya stay institution ngarijua ukaya yabo processus eheli ya daliwa abo c'est en 2031 2032 d'abo mandat ya mwali joki auka eka zuani warenge 2021 ngojwe data 2026 eka mwali warenge 2026 ngojwe hisa 2035 eka wafanya transition et transition yo na suppose kanga jo entre 6 mois et 1 an yabo zuani ngojwe renga à partir ya 2022 yabo ngarenda jusqu'en 2032 ekanga sarma dawla hakibati ekanga konsori hadisi ngejoka ulazimu ba joka uripara dera iswahe dawla ekanga bafanywa referendum ujoka kufanya ujoka pare peuple harma referendum dera iswahe dawla ekera iswahe dawla wo yemu mwali no katsu hanze turnatirohe kana para hamade heli tulilu yafanya eri twalia procesuka zila za jira skula zifanyike tena ngabo mekanismu za unjia nziani ya ukaya baikwa rais wa dawla de façon institutionnelle
kajapara e college electoral ngari jua rike karse sharia sisi rifanye referendum ritowe tournante abo ino de swala la hango kaban zindongo za sazahaba shari joka ikililuka jazifanya haukamu mwali hajua kawa mwali ngwanza we tournante kanza patanihe lakini mimi namsojolezi rejei ngami kinyume kabisa na ngamdonika ino chantage yazoifanyiwa sha engeitola entike jajo sambadi marhaba suala huishia Komoro Manzali suala la baha wewe tishia nijibu endelea mkana baraka très bien manayasi Ben Mohamed hauzi ça yakaya keturu ya mali yija abo il faut attendre longtemps parce que bon abo wanzoni ngwa durenga après une transition ensuite wa mali waje ensuite yeke president mali haja katuta ya respecte yafanye bila haitona bano amashiro discours ya Obama ya Kambokaya Afrika kwa sina besoin ya wanadamu wenzamvu ils ont pas besoin d'hommes forts l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts l'Afrique a besoin d'institutions fortes na sio de abidi juko jerumishi hapa harima ze kanuni za kisharia imengonizo de makati bajuka ndese transition you renforce institution namne kao ekera is bano attention se ya harima constitution 2000 bahendo shambao au trahison ekera is hajara ya mipaka ya he constitution he sharia msinzi shahe daula ya bahafanya shambao au trahison basi et constitution voya hamba yoka ikari jari onesa yoka harma ese document transitoire parce que bongo lokaya harma transition yo yezi ya larura basi karja yonesi hayabo yoka ikarwa suli mali ngebido bafanyishi hebila bafanywa referendum wa Komoro wa prononce quel que soit iyo disposition constitutionnelle raisi kanodo ende kinyume ikari jamali raisi kajazifanya ya raisi hafanya trahison il est poursuivi pour ça et ça c'est finalement fini donc yo de namna si ces institutions daula haki c'est d'abord des institutions c'est pas d'abord les hommes wana damu wao ngwapira ngwendao mais c'est d'abord les institutions. Dans ces institutions, des constitutions. Constitution qui est yonesa clairement. Et charte de transition qui est yonesa clairement. C'est document de ça transition, registre transition, yonesa clairement. Ya ukai après tout ya mwali ngaro konsio, ifanya referendum wa Komoro wazifanya kabasi namna yokara isi toka fulani ya jina shinde ya rwaria sharia. Ikashi rwaria mahakama ngadomda habari. Marhaba. Aduna telefoni mbili, mwenyasi ulipara assalamu alaykum. Wa alaykum salam. Barzale ukadar jole jina lao ni suala lao. ايوه نفورا ما في endelea swala wangu yoje swala wangu kadhani nizisema nyasi Komoro Manza leo kaya sote pia ngarjuao haumimi binafsi namjuo kaya yemru watoni haku ihanza imasiwa na naika hatizo beseda mnyahe jonzi ha Komoro hubul watan min al-iman katika dhani juu tafsiri ya hele jina la hauye ya shirno ya Komoro Manza haule sayabu kaya nguremo leadership ya isiwa hadi haule tena ukaya azali yuji farka yede ye grand comorien yem gazija ye ndem hu donc kanzani ni juu pourquoi manyasi Komoro ya jizaki bisao na mji Manza na yemdu kao ye watonia wahensi pourquoi dilita ye surno ya Komoro Manza marhaba abo rahay jajibu abale jajibu akaone so kaya yote ndeze Komoro ranza jonza mdafu ndeze Komoro ye babo kaja sajibu kaja toka jamaa Manza Komoro shaba Komoro Manza sagu jajibu na risheli jabula marhaba zakana shia marhaba aya Komoro Manza jibu swali. Voilà, très bien. Otega hunjibuliano, bala tudodo analise Manza Komori. Ti atanisa Komoro Manza. Komoro ke fanisi namba mtuka yonse. De mane Komoro yatende mwana mafi. Donc njaba Manza Komoro, amanu se wanu ko zifanisha saba Komoro Manza justement parce que ngam amini yokaya Komori itendea ye Manza kaudo nazaliwa. Voilà, yo de mana ndajo jwa nitie Komoro ngazija parce que ngam mitsanza ndo raisonner en termes ya isiwa ou en termes ya bav. Cha si tendese Komori, abo heni shadunga abo pour moi c'est accessoire. Shatene de Komoro yo de mane Komoro yatendea ye Manza, sha yitso Manza Komoro, sha ilo Komoro Manza. Nihone sasa identite zangu na ndwajo kamizali hane ya Manza so sedaba sha ye Komoro itende ya Manza ikaudo nazaliwa. Alors, dernière question gajorenga mwenyasi ulipara assalamu alaykum. Mwenyasi ulipara assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Marhaba unrebati ya ubayale mpango watu lezina hamesesi nambwa leji lezina Notili mbaye ngojoka ya mpango ulona Omar Mirali avutijo jibiwani uziste suala haunifanye mnamar taraja mumti. Ahsantum na wanebati maana unrebati ya ubayo mpango tafadhali.
ewa handanino kaya ngamjoveha risala ya furaha usoni mwa Omari nieshelezize ngo ikawa hanambia bosinja paruzi rejesha anda mzabo haruma mpango hamanda unu ukaya hanambia usiku sikuwa ndusako tasi hanambia ukaya ngamono hama mpango yezemba nazifanyao ezungo zangu kazijaliva tijohanza nende harumensi nozungo zangu ziliva tijohanza yesheri ya hangu ilive holimo dezemba nanzieshiu le kalima ilosi dizingara sirinvinga siwono ya mkomori hamanda ami hauma na shewangu wa maha hausubuti ya nanuo kaha johanza bekwe damu haikage trihao itrihe haruma isiyahi ngurengo kaya uwambikaungu wa namuo harumensi hajohanza kikaribu nao ili yaoneso kaya hajohanza zungo zahe za hezi live yo risala ya mwando ikonge bidiu itolo au kama ngasarma mbana za kinti za bilinga mbeho risala ya vili ndo kaya mengo ni mwa nusu ya wanyanyasi ka wazinga roharmazi nsizinua harumensi singa mwenda pata hanivumbua mahakama hauzisiwa ni juge d'instruction hanivumbua bahimba dahe mwana hajaka unambie hadisi zenogo haja nshangaza hata animsure ndokeni nguti tikabengoni mwa hesha ranza toni vumbua kazantadi tizambia Omari hamahashanga yamba bitabashaki zantadi kama zinumba nekaure karanza kakajazanza ngarina mwangu wa wajiliensi awika ndio mungu ya zingaro hamba ukaya nuruli niesi babu mu yasungizana zingaro le unga amzirengo nzizinga abanga rejo haruma masuade kawo Omari hauziswa mhama katinga bo na taradudi ukainwa katika ureje nuruli upando wao hamango le mwetu na tunatika suire na shensi risala ya mando hiyo tofauti maana mtangazaji ambao zingarini ndio wa Komoro nisi risala ya hangu ya mando harumazemba na vino kaya tunatende mzuani ya mando ya vilinga manzuana ma wa Komoro hamanda mi kwa wa Komoro wa shinzuani wa ile kaya msina huba wajewa msinyise katiba waoneso kaya ngamodingo ni mao ngeni wanivertia hangu abo hiyo ngamjosible mzima mao njo kaya ikuru mwenza usiu hamamda manga mumambio tumkomori kaya namna ni wanileo siangu leo ngamjuanilia maube kicho kaya waka mzima hende kinyume mahutajio mshinzili ya sahau yararu harumali katiba la Montreux ikamuka ulivumbua yabo ngamjuesheleziza nionesokale katiba la Montreux kalijavumbua ya ukaya ya mkomorulu vonzenge haku ya jiavoti maudu ikeyo mengoni mwa ushinzi wa hize mbana zifanyao izo mengoni mwezo nungoru wani ya ukale katiba linu kalijakingia ze haki za hemu komoru wazanza ushe izo atende uhanza yezi na hiyo uandualu kadibuna azali makatingwa ukanao haki wa unesokanga kutingwa urema azali ya rohe mjie ngabo nusu ya hatu wazijuwa urualo mwe opposition ra azali no hamandae ngaranza ukomori ya nyumeni rekera isi maudu ya mzuana uye mwadi hau ya mungazija ilotule suala la mwando la hapa mfirika ino de tofauti ngabidua komori wazijuwa marhaba wamto kanzani vehesa matanazuzi yao inambiukaya Omari hanibakoi fugani kema kalimekau hanambia ngam aminu kaya hajo kapre ya keda muyahi sababulentia aonge ikate lewaro aonge jibu swala na kanauzisa kangiamwe list ambacho kawaida watabu wakombo ekombo marhaba shukran marhaba angalizia watu wasuli wakati wa manama no lazima njibu manama Nurdini mtukufu nsinajua kaka njibu manama Nurdini inga jonika mpango ajonika endelea dakika mbili ndaro rubayo mpango ndidini honese kabanu mwengo mwema na kana kusudi ndinongo leo ndukaya hadisi mino wa Komori bese sidukati jibiwa ingepa duka wakati mwinji wa Komori usema suala rejadiliana donc zanogo Nurdini ya namba ya bozindiza haku jakana amini ndakana jua kazi ndazi mkansi haku izo kweli makalmelo mihumde delizizazo wakati mwinji ya ukaya esharipuziza harumwe bana yinu bese ezungo zatu kazidaliva na vosi livi manari zingaro wakati mwinji ni majeshi zingaro sha do masiwani ya ukaya kituni jibia wanama wa Ulaya wa masiwani wanama wafungwa wa masiwani wanama wa aniheni wasukumlo halafu mimi ni kembaba hanu ikao besenga mi en relative sécurité aminuka ya getoko bidi usiku hau yoti hatwari ekai zungo zangu zilivi ila amina redevance armente hangu donc zungo zangu zo juwa udiha asibabu de arle hangu yonongo kanga amina ku na Nurdini mimi kasi mama kal Muhammad yoru hatozi ngamashero kasi paro mwambia kalina henna na yuti mono tozi liroha kajanjibu tozi liroha isongo kauzo humjia haku ekanga divumbayo mipaka daula yutuwa urindinda izo wakati kao zo humhunda wajau izo ngo kao zo ni hunda ngamina ntongo vanu ngami emi haku habona ishedea yakaya effectivement makalima ya prononce na yakanti harimwe roha ya manama ngamshukuria
nous a instruction ilo en cours effectivement ye mananya si Nurdin havumbula au harma dossier kao ndio yabo ngendele yao Nurdin yesi mndu wa baya ngamzitu wao bon havumbula basi wakati anambia ani njamjibu hazamba hapo kama tishangaya njamjibu njakana kalima pourquoi ngojua kwa mtu zamba baba wa Komoro weshi ile kalima mimi nzima na kanilo dokaya sikahanzani mwambisha njaka sikauria sidozanga nayi apanga mzambo ngudozishia ngamtuka kana uzanga naisha ambese sentiment mwado mimi na kanilo kaya alhamdulillah rabbil alamin Nurdin wakati wa mwando wajoko dakazwa ndabo public dene daula yahe kajambo ka haibi mali kajambo ka haviole mwana wandu kajambo ka harore sharia shahaba daula yake budwatila harma instruction bahamba ngoto daula haki sijo kambese ala limite jokati jibwa zin hunde tena zaidi jabo kama tifumla harma sunna jina shambese jokati jibiwa ataminga mzaboba nuka helisa azali habun aminu kayim yimda danai haku helisa joka hanjare ngem ya mtimbie kufuru na mtimbie kufuru ngam mtiadi kekefia kwa Komoro donc je ngozo zihundu Nurdin si partage jabo kaya damina yewa jau na wanayasi wengi richidwa arma doste zinje kau kartu zijwa sha habo ya kaya emanaratu nizo ndabo kangara angari wanyao daula haki zinagozunga gazinjibia haku halafu hamba wajao izahe pacte à Montreuil ikao effectivement de banana jibu haku intervention ya Nurdin apporte richesse ya saya pacte à Montreuil ke javumbwa hata ya diaspora ke javumbwa hata za apport za wana nyasi walovanze wa wanao nangam amini ya ukaya karna jua la mega ranza daula haki ila il faut de considérer wa Komoro wonse pia rekango wonze rekango udani ngoma sana ngora tuhanza ikauri zanziha harma charte de transition et charte ya Lyon dukaya mau dukanga daula haki wa Komoro wajua participer harmaye ila destin ya henti ya hau vote par exemple hau vote wa par exemple ngozo kazaja harma pacte à Montreuil na bozija harmaye charte de transition donc amini ya ukaya baka régression Rika en avance Montreuil en octobre dernier Rija samahani Lyon en octobre dernier wakati la hamba kange blum Komoro ya vote ke blum Komoro ya jua vote wa bengange bonze Rija Montreuil juzi reje dingoni zaidi hana balarala ya rijali towa zila mahutajura tuhanza wanasu he diaspora wakanizo izo mongodma wajau en effet manasi Nurdin hakanaki zidongoza tongeza ka ukajodo jwari kosione ya ukaya mkomori yake mjuma mkomori ya ukaya mkomori obanu yaliyo ekaka tomasiwani yaboza keza hengizo mtini hana ulolo masiwani izo mongodma makalme kao kajali jivia harmai pacto yinu yatongeza tena ratu isinya maraba menji Komoro ngamshukuriwa Komori waridu ngati jibo haku sika utsahe makalima haku njeri hadi simbari niwonese ni mahsus baada za jiri Komori niambie oneswa komunikazi mvuwazi rasizabure na singa sivazima sinao na wanzihe zepado hata na manifeste hokaya uwani anti de namna hiyo kabati mndukao sodolala ya juhenso abili ya hunde uhuru kabati mndukao msodolala ya juhenso abili ya juhende getaji hizo pia zotsawa na ungwana wotsawa hizo ndizowafanyao tikahanza mahsus njendongo vanu leo ili nitekeleze makalima hayo ngam shelizo teka kamide na tsaha njendo wevan wakati kana risala hiyo na kwanza mbesho wa Komoro nwambio kaya ngamjibiwa esembana wazifanya uzentu zidu hamaswani garjo wasili daula haki inshallah. Dernière question la tukarme barnamaj quelle serait votre réaction une fois où wajoro hodawni hawiyo au harma l'hôtel au harma bahanu ou par sazalia sumani matoko mato réaction ijokaje pour terminer. Vous deux, sans garde de corps, vous deux, quelle serait votre réaction? Sijomamba kawo mdadanai. Sijomamba kango mdadanai. Sijomamba kama Mwenyezi Mungu na hangamize. Sijomamba kanga we endi yoka dirigente hapa. Sijomamba kaya ye Komoro hatu ngasina onto yoka ukera iso hapa. Heni mbandongo sijumtrasiza ipakuria he pia no mdadanai wa he pia harmenti ya sijomamba waja ukanga mdofanya heni nzia za haki hata nimtowe ubahanuka ondo yadi. Sijojiba tena unuzi sabese leso ala iso na jofanya enge njatu mdema anga nhambiyo njatu mdema parce que yo nzombise ya jojibi wa nimdeme yani uo kamdo yazo ya ndongo sa violence kusha sijo mwambia na tena heni kalima lohum sisa lohum dedamtiti lohum lani sijo mwambia en face les yeux dans les yeux sijo mwambia basi naurudi eka mwanzo mwambia tena iso na jofanya eka nsoro haba nutisha kaza li hau mbese engo mwanzo joe ndo kama dona jofanya oui sijo heza jimala taifa heni baba na joka sijo heza jimala taifa marhaba wakubali jarangea dakikari hadisi marhaba wondo arsaha manena wahaba marhaba wa Komoro mwaka wangalu mpango marhaba njoo partage marhaba Mwenyezi Mungu ronani wakati wa saya tena waanza Mwenyezi Mungu amani jumaa yetu inshallah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh bismillah assalamu alaykum